लक्ष्य करिवे सज्जन मंडली राति आसिला सबु पुओ माने सिना चिंता कले 8 पुओ बाहरी गले आउ 93 पुओ जाई राति राति बुड़े बोधे विषय आपण शुणु नांती आपण को मन रही भागवत जी लिखिला ता बापा नाटा कौन कहीदबा एते कविंकर बापा ना कहूँ काली भी आपन को कही बोधे काली आसी नथी देखिले जदि काली आसी थांते ये प्रश्न पचारि न थांते कहीं सुभद्रा योजना पठाई दे कहीदबा आपण आसी बहु परिश्रम कर आसी शुणिबे जगन्नाथ कथा लक्ष्य देवे सज्जन मंडली राति राति जाई आउ मा 92 बालुंगा पुओ से घोड़ा देहरे गुड़ी ही गले राति पाइले घोड़ा देखा हबो समुद्र उत्ताल तरंग भेद करी उच्चस्रवा उठिबो सेठी भाग्य परखा परखी का भाग्य जलिब तो का भाग्य अंधार भीतर को चली हेला कोन रातिटा पाही पाही आसुची लिखिले ओडिशार द्वितीय भंज गोलोक चंद्र प्रधान गोलोक चंद्र प्रधान आज नहांती आज आउ जन आसते गोलोक चंद्र पल्ली जगतसिंहपुर साहित्य समाज प्रेसिडेंट से भी जड़े कवि कौन लेंका बाबू अच्छा ना गले गले हाँ झील और टे जी कौन करेंगे ठीक अच्छे राति पाही पाही आसुची द्वितीय भंज गोलोक प्रधान लिखिले धीरे सुधीरे सौसा परकट निसबिना सौसा परकट निसबिना सौसा परकट निसबिना सौसा परकट सेठी मुकुट डाकिला देखंतु गोटाई शब्द बारंबार प्रयोग होईछि घेन सुधीरे धीरे रम्य रस हे पंडित समाज आपण माने घेना करंतु ए रम्य रस को कौन ना खरे खरे ख ख कहले आकाश आकाश रे खरे अर्थात द्रुत गति रे तारका पंक्ति अदृश्य हे राति पाइले तारा मान लुचिले निशा विनाश उषा परकट निशा विनाश हैला सकाळ आसीला टेकी मुकुट डाकिले कुकुट मुंड टेकी कुकुड़ा पक्षी गुड़ा राभ कले गोटा मामू भणजा फारस देखुं मामू बबौची भणजा पाटे कि दौची भल बबौची हौच राति पाही आसुची झंकर भंजू को आनिया कवि अच्छी साहित्य को निजे शुणिक जातु बायक पुओ निशी बणियाणी तारा निशी कहले रात्रि राति हैला बणिया घर गोटा बहु तारा हैला मुक्ता गोटाए पदरे केते उपमा दिया निशी बणियाणी तारा मुक्ताणी हरि विपणी रे हरि कहले आकाश
ଆକାଶ ରୂପକ ହାଟରେ ବିକିବା ପାଇଁ ବଣିଆ ଘର ବୋହୁ ତାରା ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଧରିକି ଆସିଛି। ଇଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କପାଳକୁ କାନ୍ଦି ଦେଖି ଆରେ বিহঙ্গে 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 কইলে বোধন ছড়রে ঘরে সে বাস করো ঘরে সে তস্কর ঘরে সে বাস করো ঘরে সে তস্কর করেছে বড় বিহঙ্গে 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 বার্থডে কি ফটে দেব জানেন না কথা ନୂଆ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ ସାହିତ୍ୟ ମରେ ନା। ନା ରଥ ବାବୁ ଆମ ଭଉଣୀ ତିଳୋତ୍ତମା ଭଉଣୀ କବିତାର 2 ନମ୍ବର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜର ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହେଇନି না କି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ହେଇନି। ହେଇନି ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କରେ ଜାତିକୁ ଦେବ ସେ ମଙ୍ଗଳ ମୁକତି ହଁ ଜାତିକୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ କରେ ହଁ ଜାତିକୁ ସେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ବେଶ ତାହା ହେଉଛି ସାରସ୍ୱତ କ୍ଷେତ୍ର। ହଁ ମହୋଦୟ ଲେଖିଲେ ହଁ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଁ ରାତି ହେଲା ବଣିଆ ଘର ବୋହୁ ବହୁ ତାରା ହେଲା ମୁକ୍ତା ମୁକ୍ତା ହାଟ ହେଲା ମା ଆକାଶ ହଁ ଆଣି ଥୋଇଥିଲା ହଁ ରାତିରେ ହଁ କାହିଁକିନା ରାତି ହେଲେ ତାରା ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ସେ ଥୋଇଛି ବେପାର କରିବ ହଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫଟା କପାଳକୁ କାନ୍ଦି କହେ କିଏ ନେଇଛି। ହଁ ରାତି ପାଇବାରୁ ହଁ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତା ନାହିଁ ନା ନେଲା କିଏ କିଏ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେଇ ଦେଲେ କେତେ ଜଣ ହଁ କିଏ ସେ କିଏ କିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଗଣ ହଁ ଚଢେଇ ମାନେ ହଁ ରାତି ପାଇଲେ ଚଢେଇ ମାନେ ବୋବାନ୍ତି। ହଁ ଏ ଚଢେଇ ମାନେ ବୋବଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ? ସିଏ ଜଣେଇ ଦେଲେ ହେ ବଣିକ ଘର ବୋହୁ ହଁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଆଣିଥିଲୁ ତାକୁ ଚୋର ନେଇଗଲା। ହଁ ଚୋର କିଏ କିଏ ନା ଖରେ ସେ ଭାସ୍କର ଖରେ ସେ ତସ୍କର ହରଣ କରିଛି ବଳରେ। ଖରେ କହିଲେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ କିରଣ ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ରାତି ପାହିଯିବାରୁ ଦି ସଉତୁଣୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସଭା ଅଶ୍ଵ ଉଠିବ ହଁ ଡାକିଲା କଦ୍ରୁ ହଁ ମନ ତାର କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ କାହିଁକିନା ରାତିରେ ତା ପୁଅ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଧଳା ଗୋଢାକୁ କଳା କରିଛନ୍ତି। ବେଶ ରାୟ ବିନ ହଁ ହେଇ ଦେଖ ହଁ ଇଏ ଉଠିଲା ବିରାଟ ହୟ ଯେ ଉଠିଲା ବିରାଟ ହୟ ଉଠିଲା ବିରାଟ ହୟ ଉଠିଲା ବିରାଟ ହୟ ଦେଖିଲା ଦୂରକୁ ସିଏନ୍ଦ ବରଣ ନିପଟ କାଳୀ ମା ମୟ ନିପଟ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସଭା ଅଶ ଉଠିଲା ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ରାତି ରାତି ସେ ଧଳା ଘୋଡାକୁ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ମାନେ ଯାଇ କଳା କରିଛନ୍ତି। ଡାକିଦେଲା କଦ୍ରୁ ଏ ବିନ କଣ ତର୍କ କରିକି ବସି ଯାଇଛୁ ହେଇ ଦେଖ ନା ହେଇ ଦେଖ ଏପଟକୁ ଏପଟୁ ସାଡେ ନେଉଛୁ କଣ ଧଳା ନା କଳା ଧଳା ନା କଳା କଣ ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛି। କଣ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଧଳା ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି କଳା। କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ତୁମେ କହିଥିଲ କଳା ମୁଁ କହିଛି କଳା ତୁମେ କଣ କହିଛ ମୁଁ କହିଛି ଧଳା ତୁମେ କହିଛ ଧଳା ହଁ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି
তুমি কইছিল কলা বর্তমান দেখুছু কোন কলা কা কথা ঠিক তুম কথা ঠিক আমার শর্ত কোন থালা কইলে হেব পাই এ হইলু তো এবে পিং করি মোর মোরা হইল কয় বেকিং করে মোরা হইলু তো এবে পিং করে মোরা হইল কয় বেকিং করে মোরা হইছি অবশ্য অবশ্য লাউ করা হইছে অবশ্য লাউ করা দেখন্তু মা মানে তরবর করিবনি মনকু জনে সত্যকু জগিছি আহা জনে অসত্যর আশ্রয় নেই অন্যায়ের আশ্রয় নেই অধর্মর আশ্রয় নেই এই। ধଳାକୁ କଳା କରି ଆଜି ନିଜର ଭଉଣୀ କି ପୋଇଲି ସଜେଇଲା আহা ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନେଇ না ମାଡ ବସେଇଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା ହେଲେ ବସେଇଲା ମାଡ ଆଉ କଣ ତୁ ସାନ୍ତାଣୀ ଅଛୁ ତୁ ବା ଆଶ୍ରମର ପୋଇଲି হ্যাঁ ତୁ ଆଶ୍ରମର ଚାକରାଣୀ ଚାକରାଣୀ ଏ ଖଟି ଖଟି ସିରି ତୁଟିଲା ତାର ପଡ଼ିଲା ରସି ଲତା କାନ୍ଦିଲା